इंराजी बिसि 2024 थांगै 2025 बिसि सपाइया बिसिनि पुलानि सालनो गिरिमा सिंसा लाहार पातिमो खरकसा बेलेकिनो सिरिये बिसिनि पुलानि सालो तंथमुनि बयरो सुजाबजाक हायन किटिंगिनो अ तंथमुनि बयरो गोबां मा थाइरगो बेरायखिरि थाइरगो पिकनिक रक थांगाजाक बदल बदल आ पिकनिक थांतानिबोनो फिल थानिबो आकाश कतर अ आकाश कतरनो बाइक लाहार पातिवै साक देरखा तिपासा सिकला खरगनै खरकसानि साक बेलेकिन देरा जाखनै कक्तमावो साविमानखा बिसिनि पुलानि सालनो छबि मुरावो पिकनिक चावै पिकनिक पार्टी खलायै नगो किफिल तमने जरावो बाइक लाहार पातिवै तिपासा सिकला खरगनै साक देरखा खरकसनो अमरपुर साखामनागोनो नारकजाखा ते खरकसनो बिलै सिरियास नि बागै गुमति हांकर साखामनागो रेफर खैरखा साक देने रक उनखा सरमनजय इरियां ते खरकसा उनखा प्रदीप इरियां খবর পাইছি আজকের পিকনিক যাওয়ানোর পাতি ছবিমুড়া রাস্তা আমরা দুইজন একজন সিরিয়াস রোগী আমরা পাইছি অমরপুর হসপিটালে নিয়ে পৌঁছাই দিয়েছি। তার নাম কি জানা গেছে? নাম সন্মঞ্জয় রিয়াং আর আরেকজন হচ্ছে প্রদীপ রিয়াং। পিকনিকের থেকে আইতা আসলো।